اب سوال فوراً کہیں گے روح جسم سے باہر ہو تو بندہ زندہ ہے. اب عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا, اجی روح جسم سے باہر تو بندہ زندہ کیسے؟ توجہ رکھنا ذرا. انہیں کہنا روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہوتا ہے, یہ لکھ دو. زہر کا پیالہ پی لیا جائے گا, لکھ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اگر یہ لکھ دینا کہ روح جسم سے باہر ہے, میں ابھی قرآن کریم پڑھتا ہوں, سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42. رب کائنات فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرمایا دو بندوں کی روحوں کی بات کر رہا ہوں, ایک سونے والے کی, توجہ رکھنا پسرور کے دوستو, ایک سونے والے کی, ایک فوت ہونے والے کی. فرمایا نیند کے وقت سونے والے کی روح نکال لیتا ہوں, اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اگر اس نے فوت ہونا ہوتا ہے روح میرے پاس رہتی ہے, بندہ مر گیا. اور اگر اس نے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے, زندہ ہونا ہوتا ہے, نیند سے جاگنا ہوتا ہے, فیرسل الاخرى, روح بھیج دیتا ہوں. میرے مولا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان فی ذلک لآیات, میں نشانیاں دے رہا ہوں. اللہ کس کو؟ لقوم, ایسے لوگوں کو, یتفکرون, جن میں عقل ہے, تدبر ہے, غور ہے, فکر ہے, جن کا دماغ کام کر رہا ہے. ان دماغ والوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ نیند کے وقت, سوتے وقت, نیند کی حالت میں روح جسم میں نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے, میں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ نیند والے کی نیند کے وقت, سونے والے کی سونے کے وقت, دوران نیند روح جسم میں بولیے بولیے نہیں ہوتی. سورت زمر آیت نمبر 39. انہیں کہو اگر روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے, ناراض نہ ہونا. جب آپ کے ابو جی سو جائیں تو اماں جان کو کہہ دو اماں عدت میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ قرآن کہتے ہیں سونے والے کی روح نکل گئی ہے. اجی گل پوری مولانا بچتی ہے کچھ؟ نیند میں روح نہیں ہوتی, یہ طے ہے قرآن کریم کی آیت ہے. تو کہتے ہیں روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے, تو سونے والا ابا جی ہے, اماں جی عدت میں بیٹھے اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پہ آپ جائیداد تقسیم کر لو, من بعد وصیت یوصی بہا او دین, کم پورا ہو جائے. روح تو نہیں ہے, بندہ تو فوت ہے, تیرے مطابق روح نہ ہو بندہ ہوتا ہے مردہ. تو جب روح نہیں ہے تو آپ اماں کو عدت میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ اماں نو چھڈو, اپنی گل کرو کہ بیبی جی جدوں میں سو جاواں تو تے گھر ٹر جانا, اپنی بات کر لے. یہاں تو تجھے بہت اچھی طرح میرے بھائی مسئلہ سمجھ آتے, یہاں اتھے تسی پکائی بیٹھے ہو گل نو, پلے باندھ لئیے گل. بھائی ادھر جو نیند میں روح نکل جاتی ہے آپ کیوں عدت کا حکم جاری نہیں کرتے؟ ایک ہی جواب, مولوی صاحب روح نہیں ہے لیکن روح کا تعلق تو ہے. تو کہنا مولانا ایک منٹ, یہ تعلق کا لفظ قرآن میں ہے؟ تعلق کا لفظ کوئی نہیں, واللہ قرآن میں تعلق کا لفظ نہیں ہے اس آیت پہ. تو جب نہیں ہے تو نے تعلق کیوں مانا؟ مفسرین نے بتایا. میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو مفسرین نہیں قرآن مندے ہیں, میں نے تلاشی لی ہے تو اب تو قرآن سے تو ہاتھ دھو بیٹھا. یہ تو ابھی میں نے پہلی ویکسین دی ہے تجھے, ڈوزیں اور بھی رہتی ہیں. میرے بھائی تعلق کا لفظ نہیں ہے, تو کہتے ہیں تعلق کا لفظ نہیں ہے, نظر نہیں ہوتا. سونے والے کا دل دھڑک رہا ہے, سونے والا کروٹیں بدل رہا ہے, سونے والے کی سانسیں چل رہی ہیں, خون چل رہا ہے, کھانا ہضم ہو رہا ہے. میں نے کہا نظر آ رہا ہے, تو پھر آنکھ کو ایمان سمجھتا ہے؟ آنکھ پر ایمان ہے, مشاہدہ ایمان ہوتا ہے, آنکھ کو ایمان سمجھ رہا ہے. قرآن پڑھ, سونے والے کی روح کے باوجود سونے والا زندہ ہے. قرآن پڑھ, قرآن تو ہے نہیں. لا محالہ کہیں گے تعلق تو ہے نا. تو میں نے کہا چلو میں نے مان لیا بھائی تعلق ہے اور مفسرین نے لکھا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ روح نکل جائے, روح بندے سے بولیے 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 روح جسم سے نکل جائے, باہر ہو, صرف تعلق رکھے تو بندہ بولیے بولیے بندہ زندہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے
शहीद का जिस्म यहाँ जिंदा, हुजूर का फरमान कहता है शहीद की रूह वहां जिंदा जैसे उसका जिस्म, रूह बाहर थी, तेरा अब्बा जिंदा, रूह बाहर थी, तू जिंदा, तेरी अहलिया, तेरी अम्मा जान इद्दत में नहीं बैठती कि रूह बाहर है, जिस्म अलग है, ताल्लुक रह के जिंदगी है। ऐसे शहीद की रूह ऊपर है, जिस्म नीचे है, ताल्लुक है तो जिंदा है। नारे तकबीर, ताज व तख्त में नबुव्वत, अज़मत-ए सहाबा, अज़मत-ए कुरान, अकायद उलमाए अहले सुन्नत, सर पकफ सर बुलंद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब, अकीदा-ए हयातुन नबी। तो भाई वो ताल्लुक आप यहां भी मान लें, फैसला हो जाएगा। हमने तो कोई मसला नहीं किया, हम तो कह रहे हैं रसूल पाक का फरमान मेरी सर आंखों पे। अब अगली बात, कोई पूछे यार समझ जो नहीं आएगी तो शरीयत ने आखिर ये मसला समझाया क्यों नहीं है? तो कहते हैं मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, शरीयत ने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। तो फिर शरीयत ने ये क्यों छोड़ा है कि समझ नहीं आएगी? दो जवाब। नंबर एक, बहुत से मसले हैं जो समझ नहीं आते, आप मानते हैं, मानते या नहीं मानते? आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नब्ज़ चेक की और नब्ज़ चेक करके कहा कि भाई तेरे अंदर शुगर है और सबसे ज़्यादा है। आप मानते या नहीं मानते? आप उन्हें कहना मेरा हाथ पकड़ और एक बोरी शुगर की निकाल के दिखा दे। शुगर चीनी को कहते हैं ना, मिठास। चीनी लेना बंद कर देना मैं, तो मुझे यहाँ से शुगर 1 किलो रोज़ाना निकाल के दिखा दे। या डॉक्टर कहते हैं सेब में आयरन है, एप्पल, APPLE एप्पल, हाँ ऐसे ही है ना। हमारे एक दोस्त था, उसको DP का स्पेलिंग पढ़ना नहीं आता, वो कहता था APPLE एप्पल। तो इसलिए मैं एप्पल का नाम लेकर बता रहा हूँ ना। तो ये जो एप्पल है, सेब है, इसमें आयरन है। बायोलॉजी पढ़ी हो ना तो बंदे को समझ आती है। आयरन है, आयरन किसे कहते हैं? लोहे को। आप 2 किलो सेब दें और कहना यार एक सरिया तो निकालते दे दे, मैनू काट दे, आप मानेंगे? आप मानते हैं कि आयरन है, निकाल के नहीं लेते। आप मानते हैं जिस्म में शुगर है, आप चीनी नहीं बनवाते। क्यों? आप माहिर पर, दलील पर एतमाद करते हैं। वो कहते हैं माहिर है, ठीक कहा इसने। तो भाई अल्लाह ने फरमा दिया वलाकिल्ला तशउरून, तुम्हें समझ नहीं आती, आपको अल्लाह पर एतमाद नहीं है। ये तो इल्ज़ामी जवाब है। अब मैं तहकीकी जवाब देने लगा हूँ। कब्र की जो ज़िंदगी है ना, इसको छुपाया गया। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें मौत के बाद वाले हालात दिखा देना तो तुम अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दो। मुस्लिम में है या नहीं? तो अगर वहाँ के हालात हमारे ऊपर मुनकशिफ हो जाएं तो ईमान बिलगैब ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से कभी कभार किसी पर कश्फ करामत में ज़ाहिर हो जाए तो वो कोई जो है ना लाजमी बात नहीं है, लेकिन आम तौर पे चीज़ें छुपी हुई हैं, इसलिए नहीं बताया जाता। तो एक शख्स से हमारी बात हुई, वो मुझे ममाती साहब कहने लगे कि मुफ्ती साहब मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे सब चीज़ समझ आती है, तू मुझे बता ज़रा समझा दे कैसे है, मैं बात मान जाऊँगा। मैंने कहा तेरे पढ़े लिखे होने के बावजूद तुझे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती। कहते पूछो। मैंने कहा कंधे पे क्या बैठे हैं? चलो पहले आप बता दें, हमारे कंधों पे क्या बैठे हैं? क्या बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? पक्के हो? पक्के हो? कहाँ बैठे हैं? अमाल लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे, कंधे पे बैठे हैं। ऊपर कमीज़ आ गई, उनका पेन पेंसिल अंदर छुप गया, कैसे लिख रहे हैं? मुझे समझा के दिखाओ। समझाए में कंधे पे है ना, कमीज़ पे तो नहीं है। या तो कहो कमीज़ पे है, नस गई। अगर कहते हैं कंधे पे है, लिखाई पढ़ाई गई। दोस्तों एक बंदा कंधे ते होवे ते उत्ते आ वने कमीज़। फिर बच्चों को यहाँ अल्लाह के रसूल ने नहीं बिठाया। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की नवासी, हज़रत उमामा बैठी हैं, हज़रत हसनैन बैठे हैं, नेअमर राक़िबान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की हदीस मौजूद है। तो जब बच्चे को बाप अपने कंधे पे बिठा लेते हैं तो फरिश्ता कहाँ जाता है? बता। अगर तू कहते उतर के कमर पे आ जाते हैं तो कंधे वाली हदीस गई, फिर कमर अली लाया। अच्छा अगली बात, आप जब गुस्ल करते हैं शावर के नीचे ऊपर से पानी आ रहा होता है, फरिश्ता कहाँ जाता है? या तो कहो फरिश्ता सिज जाता है, उन्होंने पानी पै जाता है, गीला हो जाता है। आप कहेंगे भी पुस वैंदा बेचारा, उत्ते पानी आ वैंदा, कहाँ जाते हैं? अच्छा चलो, एक बंदे ने कहा गुस्ल खाने में फरिश्ते बाहर ठहर जाते हैं। मैंने कहा मैं मान गया। दरिया में जब तैराकी करते हैं फिर कहाँ जाते हैं? चल रहा है, सारे को अल्टरनेट मौजूद है। दरिया में जब तैराकी होती है
स्विमिंग पूल में होती है, नहर में होती है। आपके यहाँ हम गुजरे, मौलाना ने कहा बहुत बड़ी नहर है, रावी से आ रही है। मैंने कहा रावी तो सुक्का होया, तुझे कहते नहर बड़ी है। अच्छा रावी जा रही है, ठीक है। तो बहरहाल ये नहर में जब बंदा नहाता है तब तो फरिश्ते बाहर नहीं ठहरते ना, वाशरूम में बाहर आ जाते हैं। तो नहर का नहाना, स्विमिंग पूल का नहाना, दरियाओं समंदर का नहाना, फिर फरिश्ते कहाँ जाते? अच्छा छड़ यार, और गल करते हैं। उल्टा लटका कर पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। जदू उल्टा लटका लेंदे पुलिस वाले, फरिश्ते भी लटके हुए होंगे ने, मैंने समझा दे। तो वो बंदा मुझे कहने लगा जी मैं तो नहीं समझा सकता, ये तो कुदरत की बातें हैं। तो मैंने कहा जब अपने कंधे पे बैठे दो फरिश्तों की उठना बैठना तो मुझे नहीं समझा सकता, लिखना पढ़ना नहीं समझा सकता, हम कब्र आखरत की बातें तुझे समझाते फिरें। ये जिसको रब ने फरमाया समझ नहीं आएगी मानो, बस नहीं आएगी मानो ना, हमारी बहस नजरिया ही नहीं है। हमने आज तक चैलेंज दिए यूं कि लाया हो किसी ने, हाँ आप चैलेंज करोगे तो हमें इलाज करना आता है, लेकिन हम बहस करते नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया बस कब्र में जिंदा मानो, बस तुम्हें शर्म समझ नहीं आएगी मानो। हमने उतनी बात मान ली, आगे हम चले ही नहीं है। तो तुझे किसने कहा है कि खामखा से समझाने के चैलेंज करता? फिर تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا